Nah, sekarang kita lihat seorang pilot pada saat dia menerbangkan pesawat, ya, tentunya data-data itu dimasukkan lalu dihitung. Nah, kalau zaman dulu belum ada komputer, jadi pilot itu punya buku, ya. Jadi pakai buku, pakai grafik, dihitung tuh. Nanti kita lihat secara manual kalau Anda harus melakukan halnya manual seperti apa. Jadi ada grafik. Tuh, sekarang kecepatannya sekian, oh suhunya sekian, oh kelembabannya sekian, ditarik dari grafik-grafik, dihitung tuh. Oh, jarak tempuhnya sekian. Oh, yang landasan yang dibutuhkan sekian. Ya, karena sekarang zaman modern kita semua melakukannya lewat software, ya. Jadi biasanya yang punya pesawat beli software. Salah satu nama software adalah ForFlight. Ya, ini yang kita lihat. ForFlight software, contoh software yang bisa menghitung take off dan landing prestasi terbang. Ya, kita lihat seperti apa softwarenya, bagaimana Anda menggunakan seorang pilot menggunakan software tersebut, sehingga Anda punya gambaran. Oh begitu toh kalau pilot masukin data. Oh itu toh yang dihitung oleh software. Ya, sehingga Anda punya bayangan, oh prestasi terbang apa yang dihitung oleh software, data apa yang dibutuhkan untuk bisa software itu menghitung. Lalu nanti akan Anda bikin software sendiri, harus bisa pakai MATLAB. Jadi Anda punya bayangan lah softwarenya seperti apa. Nah, kita lihat dulu videonya bagaimana menggunakan software tersebut. Takeoff and landing performance is a powerful flight planning capability that provides safety-enhancing runway performance calculations returned in seconds. Seamlessly integrated into ForFlight's flight planning workflow, takeoff and landing performance incorporates aircraft performance and weather data to calculate important flight metrics and ensure they're within the aircraft's and runway's limits. Takeoff and landing performance is included at no additional charge in ForFlight's Performance Plus subscription plan. ForFlight supports takeoff and landing performance for many popular single and multi-engine piston and single-engine turboprop aircraft types. You can see if your aircraft is supported by searching our online aircraft library, linked in the description. When you plan a flight on the flights view using a supported aircraft, takeoff and landing buttons appear in the departure and destination airport fields. Since takeoff and landing performance uses the flight. Ya, jadi Anda lihat sebenarnya ini itu software banyak database-nya, jadi hampir semua pesawat tentunya sudah dimasukin ke software ini, performansinya seperti apa, ya prestasi terbangnya seperti apa. Jadi yang Anda butuhkan nanti take off atau landing, Anda masukin data-datanya, pilot terus masukin data-datanya, berapa angin, berapa ke suhu, berapa humiditas, ya, berapa setting flap dan lain-lain itu dimasukkan. Nanti dia bisa menghitung berapa jaraknya yang bisa ditempuh, ya, berapa landing yang jarak yang dibutuhkan, take off runway yang dibutuhkan dan lain-lain. Semua parameter itu kita lihat ya. Flights calculated takeoff and landing weight values as inputs. You should complete the flight's route, payload, and fuel planning to get the most accurate values before moving on to takeoff and landing performance. Depending on your aircraft type, you might have to select a serial number range the first time you tap either of these buttons to ensure accurate calculations. Tap the runway field at the top of the page to see information about the available runways and the head or tailwind and crosswind components for each. Tap Details for more information like glide slope, lighting, and procedure information. When you select a runway, ForFlight immediately calculates performance and displays the most important results at the top of the page. With the full Ya, jadi software akan Anda pilih tuh runway-nya yang mana di airport yang mana, ya masih akan pada saat take off. Data-datanya Anda masukin, misalkan di sini runway nomor berapa, ya kalau Anda lihat di sini runway nomor berapa, slope-nya berapa derajat, kita lihat di sini slope-nya minus 0,02 derajat, jadi turun ya, ini ada penurunan. Runway surface-nya di sini
PAVE ya bentuknya. Berapa jaraknya? Ada 9.400 feet ya. Lalu sudut angin, nah wind direction, sudut anginnya berapa? Ya, wind speed-nya berapa, kecepatan anginnya berapa? Anda masukin semua data-datanya. Temperaturnya di suhu airport tersebut berapa? Ketinggiannya berapa? Ya, dalam hal ini 29,91 inci merkuri. Data-data ini dihitung oleh software ngasih ini, ya. Total distance yang dibutuhkan ya 1.000 sekian. Ya, jadi kalau 1.000 sekian karena usable length-nya segini berarti bisa dipakai take off. Nah, kecepatannya pada saat speed ya 50 knot nih. Weight-nya sekarang 3.000 sekian pound. Ya. Jadi data-data ini data-data yang penting untuk Anda set atau cek pada saat pesawat take off. Full list of results at the bottom. Ini data-data kondisi take off. Jadi nanti pada saat take off, flap-nya 50%. Ya. Lift off speed-nya harus ngejar 72. Ya, sekitar 72 knot. Ground roll-nya pada saat 800 feet. Ya, itu pada saat dia naik, angkat. Lalu 50 feet speed, artinya dia nanti pesawat itu kan naik. Nah, pada saat ketinggian 50 feet itu ya sekitar bagi 3 ya, sekitar 25 meteran, 20 meteran lah ya. Clearance itu kecepatannya harus sudah mencapai 77 knot. Ya. Total distance-nya 1.300-an hampir yang dibutuhkan dan lain-lain. Ini data-data yang dibutuhkan untuk bisa take off. You can manually edit any value in blue to test out different scenarios, or to update the runway's usable length to match one of the declared distances shown below. ForeFlight automatically loads weather information using whatever source is most appropriate for the estimated departure or arrival time, either a METAR, TAF, or MOS forecast. Tap Refresh to pull new weather information if any is available, and tap on any of the values to manually edit them. Ya, data tentang cuaca bisa juga otomatis ya, dia kalau Anda terkonek ke internet bisa dia otomatis ngambil dari sumber tertentu database atau Anda masukin secara manual. The wind direction also allows you to change it to degrees magnetic for use with ATIS or tower wind updates. ForeFlight uses the airport's elevation and the altimeter and temperature values to calculate pressure and density altitude, respectively. So although there is no way to directly input pressure or density altitude, you can effectively modify them through the altimeter and temperature values. The aircraft configuration section includes the takeoff or landing weight and any parameters that affect performance as defined by the aircraft's POH. For some aircraft, these may be 1 or 2 non-adjustable parameters, while other aircraft have several parameters with adjustable settings. The performance results shown at the bottom of the page are similarly based on your aircraft's POH, so different aircraft will provide different results. But the list follows a consistent organization for all aircraft. At the top are takeoff speeds and distances, followed by takeoff climb data, followed by en route climb data. Multi-engine aircraft provide additional calculations for engine out or one engine inoperative scenarios. Itu data-data yang dikeluarkan pada saat take off, pada saat climb, pada saat en route. Ya. Selain itu juga kalau multi-engine pesawatnya juga ada data-data pada saat OEI, jadi pada saat one engine failure, misalkan engine-nya satu mati, ya ini data-datanya ada. Ini data semua diambil dari manufaktur table ya, di manufaktur itu ada tabel atau ada hitungan-hitungan lah ya. Nah, ini yang digunakan oleh software ini. Including OEI max takeoff weight,
OEI takeoff distances, and OEI climb data. The landing calculations generally include landing speeds and distances, and go-around performance data. You can check your takeoff and landing performance even when you're not connected to the internet, since ForeFlight will use weather information received over ADS-B in its calculations, allowing you to get the most accurate performance results before landing. ForeFlight provides a number of warnings within the takeoff and landing performance pages to alert you to potential issues, including some that are aircraft specific. If any of the distance values calculated for takeoff or landing exceed the runway's usable length, a warning banner informs you of the issues and the relevant value turns red in the page header. Ya, misalkan yang diperlukan landasannya ternyata lebih panjang daripada yang ada di situ, ya dia akan ngasih warning di sini akan merah nih. Ya. Berarti total distance-nya ini 4.300 padahal usable length-nya cuma 2.900 ya. Kalau Anda lihat di sini, ini yang dibutuhkan sedangkan landasan yang ada cuma sekian, yang jelas tidak akan bisa take off. Jadi ini akan dikasih merah. Ini software semacam ini harus Anda bisa lakukan yang sama di MATLAB nanti ya. Jadi kalau ada error Anda kasih tahu tuh usernya. Tidak cukup panjang landasannya, gitu ceritakan ya. Oke. Multi-engine aircraft also provide warnings related to engine out scenarios, such as if your takeoff weight exceeds the maximum for one engine inoperative. Other warnings may be specific to certain aircraft models or serial number ranges. For example, many older aircraft manuals don't model performance when taking off or landing with a tailwind, so ForeFlight won't calculate performance when you select a runway that has a tailwind. Some aircraft that provide configurable takeoff or landing parameters have invalid configurations defined in their POH. So ForeFlight won't calculate performance in these configurations and will provide an error explaining the issue. With highly accurate calculations based directly on your aircraft's manufacturer-published data, takeoff and landing performance offers major safety of flight improvements and saves time when flight planning, while providing added confidence in your aircraft's capabilities. Visit foreflight.com/runway-performance to learn more. Oke, jadi itu software ya. Salah satu software, masih banyak software lain yang dijual bebas. Ya. Itu hanya salah satu software yang memang bisa kita pakai. Setidaknya Anda punya gambaran softwarenya bekerja seperti apa, dan kira-kira data apa yang dibutuhkan, dan kira-kira data apa yang dikeluarkan. Ya, prestasi terbang apa seperti tadi. Berarti prestasi terbang apa, panjang landasannya berapa, ketahuan tuh. Kecepatan take off-nya harus berapa, climb-nya di kecepatan berapa. Terus kalau ada 50 feet obstacle di depan ada pohon harus pada kecepatan berapa. Itu semua performance atau prestasi yang harus dihitung oleh Anda ya. Nanti ada rumus-rumusnya. Bukunya kan sudah saya simpan di Google Class ya. Tinggal Anda download. Di buku itu banyak sekali rumus-rumus. Ya, rumus-rumus ini yang digunakan untuk menghitung ini. Ya. Contoh data input untuk take off dan landing. Jadi yang tadi ya sekilas lagi software menghitung prestasi terbang berdasarkan POH. Ya, Anda akan sering dengar POH. POH itu apa sih, Pak? Pilot Operation Handbook. Jadi buku, kalau mobil itu ada buku tentang mobil itu ya, bisa apa aja, kecepatannya berapa, engine-nya berapa, atau kalau komputer itu kecepatannya berapa, hard disk-nya berapa, ya, graphic card-nya berapa itu. Jadi tentang karakteristik tentang pesawat, POH, Pilot Operational Handbook, yang diberikan oleh pabrikan pesawat. Nah, ini dimasukin ke database, ya, sehingga semuanya udah bisa dihitung di situ. Ini software yang dibutuhkan oleh semua pesawat untuk bisa menghitung prestasi terbang pesawat. Pengaruh angin dan jenis landasan juga dihitung di sini. Tadi kita lihat ya,
Jadi Anda bisa set slope-nya berapa, ya, ada wind-nya, anginnya berapa, dari arah mana, speed-nya berapa, temperaturnya berapa, ya, ketinggiannya berapa. Ini semua data ini dibutuhkan supaya aircraft konfigurasinya bisa dihitung, ya, take off weight-nya berapa, flap-nya nanti bisa keluar harus berapa persen. Oke, jadi itu tadi software yang menghitung prestasi terbang.